आया। जय श्री राम। हाँ चिंग टबाक टम टम। और फिर से बोलो। चीन टबाक टम टम। नहीं स्पॉइलर। मैंने भाई बोलना नहीं पर जय श्री राम। এই লোকটাকে ভাল কি দেখে দেবে ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ ये मोस्ट वांटेड ଆଉ ये ଫରେନ୍ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏ ଦୁବାଇରୁ ଫେରନ୍ତା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ नमाज पढ़ के जितना भी आप पुण्य कमाओगे अभी जय श्री राम बोलो हाला हाथ ହାତରେ ଦୋଷ ବାଡ଼େଇ ଦଉନୁ। ହାଇ କୁହ ହାଇ ହାଏ ହାଏ ଜାନା ଦେଖା ହେଲା ନା ହାଇ କୁହ ହାଇ କ'ଣ ହୋଲିରେ ବି କାମ କଥା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ହଉ ଏ ହାଇ କୁହ ହାଇ କୁହ Hi guys, please follow to my channel SP Subham Parera and